Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good and always good. Thank you. And you? What are we gonna learn today? We're gonna learn English. We are going to learn English. Okay. So yesterday we have learned about simple present tense. We already know that simple present tense can be used if the action is kalau suatu pekerjaan itu terjadinya kapan? Kalau present tense, simple present tense. Apa? Yang iya, yang selalu terjadi atau kebiasaan, ya. Habit or frequently happen. The example that we have learned yesterday is misalnya we eat noodle every day, every Sunday afternoon. Betul. Ya. Jadi kalau suatu pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang kali, ya, dan jadi kebiasaan, maka kita pakai simple present tense. Ya. We eat noodle every Sunday afternoon. Gitu. Ya. Nah, maka kalau kita mau pakai simple present tense, kita harus tahu yang namanya adverb of frequency. Apa? Adverb of frequency. Ya. Sedikit kita ulang. Adverb itu adalah kata, words that can modify adjective and verb. Jadi suatu kata yang bisa mengubah kata sifat dan kata kerja. Ya. Contohnya itu ada kata smart. Ya. Kita bisa modify this adjective with some adverb. Misal, contohnya itu ditambahkan kata very yang tadinya itu cuma pintar aja jadi sangat pintar, very smart. Ya. This table is big. This table is very big misal. Itu ya. Atau quite big, cukup besar. Nah, itu contoh kalau memodifikasi atau that can modify adjective. Bisa juga modify verb. Misal, ada kata run. Ya. Kalau run doang artinya apa? Lari. Nggak kebayang tuh. Apakah larinya cepet banget? Atau larinya slow? Ada nggak lari slow? Oh, ada. Itu namanya jalan. Misal, run quickly. Nah ini quickly ini sebagai adverb. Itu. Ya. Nah, frequency itu artinya sering atau tidak sering, apa namanya ya? Keseringan. Ya. Keseringan. Atau bahasa Inggrisnya itu how often. How often, seberapa sering kita melakukan hal tersebut.
How often? Ingat ya, T-nya di silent. Often, bukan often. Tapi often. Often. Bukan juga oven. Kalau oven? Oven apa? Iya, bikin kue. Betul. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang ini ya. Adverb of frequency. Seberapa sering aksi tersebut dilakukan? Apakah sering? Sering banget? Kadang banget? Apa enggak pernah sama sekali? Nah, itu adverb of frequency. Nah, setidaknya ada 9 ya, kalau yang lengkap. Ada 9 macam. Ini udah ya, kita hapus. Jadi itu ya. Kenapa pakai S? Karena adverbnya banyak. Betul. Dari mulai yang paling sering banget, 100%. Apa? Always, betul. Misal, yang nggak mungkin terlihat apa? We always praying subuh. Nah, nggak mungkin kita kan. Contohnya, we always. Oh, tapi kalau perempuan nggak mungkin ya? Kalau orang luar itu nyebut subuh itu sebagai fajar ya. We always praying fajar. Berarti pray ya, pray. We always pray fajar. Terus, kalau sering ya, tapi bisa kelewat. Ada namanya usually. Usually. Ya. Usually. Jadi 90%. Nggak usah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang penting kalian ngerti bahwa usually itu 90% terjadinya. Ya. Usually. Kebiasaan. Misal, I usually drink tea every morning. I usually drink tea every morning. Jadi biasanya, jadi saya biasanya minum teh setiap pagi. Ya. Boleh nggak minum kopi? Boleh, ya. Boleh. Tapi jadi nggak bisa always. Ya. Jadi 90%. Dalam sebulan, 27 harinya minum teh, 3 kali minum kopi. Ya. Misal di 3 hari tersebut ternyata begadang, jadi paginya harus minum kopi. Misal. Terus, di bawahnya lagi ada 80%. Itu kita pakainya normally. Normally. How? I normally swim every month. Nah, kalau ini kebiasaan. Ya, saya sama biasanya juga, tapi 80%. Iya. I normally swim every month. Saya ya normal ya atau biasanya berenang setiap bulan. Every month. Every month itu bulan. Jadi kalau misal ada sesuatu hal ya bisa nggak berenang kalau normally. Ya. Tiba-tiba bapaknya dipecat jadi nggak bisa bayarin berenang misal. Lagi sakit, berarti lagi nggak normal. Jadi normally itu 80%. Ya. Nah, ada lagi 70% itu often. Often.
Misal, I often spend holiday with my family. Saya biasanya atau sering ya, menghabiskan liburan bersama keluarga saya, keluargaku. Nah, kalau di tengah-tengah 50% itu sometimes. Ini nggak bisa disebut kebiasaan, ya. Tapi nggak bisa disebut juga jarang, ya, tengah-tengah, sesuka hati kalau sometimes itu, ya, sesuka hati. Jadi orang pas ngelihat juga nggak heran kalau misalnya jarang kan tiba-tiba, misal Hanun yang nggak suka baca Quran, ini contohnya ya, kan Hanun suka baca Quran ya kan. Tiba-tiba ngelihat baca Quran, nah itu bikin heran. Tapi kalau sometimes itu sesuatu hal yang biasa aja. Ya, I sometimes, misal kalau nggak she deh, she sometimes drinks mixu, ini kan mixu. Ya. She sometimes drink mixu. Kenapa pakai S? Drinks-nya. Bukan karena mixu ya, karena pakai S-nya ya. Apa? Karena she ya. She, he, it itu pakai S. Jadi walaupun drinks-nya hot coffee tetap pakai S. Iya. Jokes. Terus ada lagi di bawahnya 30% itu jarang-jarang, occasionally. Kalau 30% dilakukannya itu occasionally. Misal, I occasionally eat ramen, misal ya. Jarang-jarang kan makan ramen. Nah, di bawahnya ada 10% sama 5%, ini mirip-mirip ya. Ada seldom sama rarely. Nah, ini jarang banget. Jarang banget. So, he seldom go apa goes? Iya, goes to library. Misal orangnya jarang baca buku, ya. He seldom goes to library. Misal apa yang jarang? I rarely listens to radio. Jarang banget. Nah, yang paling kebalikan dari always, 0%, nggak mungkin. Itu apa? Never. Misal, we never eat apa eats? Eat apa eats? Eat ya. We never eat pork. Pork itu apa? Babi. Seperti itu. Jadi ada sekitar 9 adverbs of frequency. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ya. Coba kita baca masing-masing ya. Kalau ya, if one action is always selalu dilakukan ya, maka kita pakai always. Contohnya, we always fajar. Ya, we always pray fajar.
Nah, kalau 90%, if the frequency is 90%, we use usually. I usually drink tea every morning. Ya, dikasih ya, always, usually. If the frequency is 80%, we use normally. Ya. I normally swim every month. Every month. Pakai tha, month. Month. If 70%, we use often. Ya, often without T. Often. 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 I often spend holiday with my family. I often spend holiday with my family. Okay. If the frequency or the chance is 50-50 ya, 50-50, we use sometimes. Jadi nggak bisa disebut kebiasaan, nggak bisa disebut juga jarang, tengah-tengah, sometimes, netral. Contohnya, she sometimes drinks mixu. Yeah. If 30%, we use occasionally. Occasionally. Yeah, occasionally. Itu. Occasionally. 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 Itu kalau Z itu ciri-ciri aksen American. Kalau misalnya orang Inggris atau orang British ngomongnya occasionally. Occasionally. S-nya itu bersih. Kalau orang Inggris. Kalau orang Amerika itu pakai Z. Occasionally. Occasionally. Itu sama-sama aja ya. Occasion. Occasion. Itu. Terus, if the chance is 10%, we use seldom. Ya, seldom. 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 Kayak menjual mereka ya, seldom. 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 Contohnya, he seldom goes to library. Goes to library. Yeah, goes. If the chance is 5%, we use rarely. Rarely. Okay. I rarely listens to radio. Okay. If the chance is 0%, ya, kita nggak mungkin ngelakuin ini, yang nggak pernah ngelakuin ini, we use never. So, we never eat pork. We never eat pork. Okay. Semuanya ulangi ya. In 3, 2, 1. We always pray budget. I usually drink tea every morning. I normally swim every month. Every month. I often spend holiday with my family. She sometimes drinks mixu. Okay. Okay, good job. Yeah. So that's for today. Yeah. Thank you for your attention. Let's close it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.